আপনি কেন গুলি করলেন কেন? আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন? আমরা গুলি করবেন না? কেন গুলি করতে পারবো? আপনি কেন গুলি করতে গুলি করবে না? ठीक है आपका भी पता ठीक है होगा तभी होगा गुली করবে না গুলি করবে আমাদের নাই দেশে গুলি নাই আমাদের আছে ওইদিকে যাও হ্যাঁ ওইদিকে হ্যাঁ ওইদিকে ওইদিকে যাও এদিকে যাও এদিকে যাও এদিকে যাও এদিকে যাও করে দিবে নাইস গুগার ताकाओ ना सर सर आप सर आपने हम इधर नहीं आने देगा और हाई लेवल की मीटिंग होगा आप लोग जो कुछ তাহলে আমরাও যেতে দেব না যদি আপনারা যদি নিতে চান নিয়ে যান ঠিক আছে কেন না এই যা বললো পুরো বাংলাদেশ চলিए তাহলে আমরা सर ऐसे कल्याण हाई लेवल मीटिंग होगा तब हाई लेवल मीटिंग होगा चलिए आप लोग के साथ हां बोल भाई आप लोग के साथ हम लोग के साथ इंडिया में यही है ओ बांग इंडिया में कितना भाई अरे आप थोड़ा पास में हम बैठा